हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छा दर्शक बंधु मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे मुझे भल अच्छी दर्शक बंधु मुझे गोटे छोट कथा कहवाक चाहूँगी देख दर्शक बंधु आपण मैंने जब मो यूट्यूब चैनल नुआ अच्छा जल्दी फटाफट देरी नक सब्सक्राइब कर दिंतु कहीं दर्शक बंधु आपंकर पैसा कटुनी प्लीज प्लीज टी सब्सक्राइब मन कर दिंतु दर्शक बंधु मुझे किसी कहवाक चाहूँगी दर्शक बंधु आमर मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी दर्शक बंधु मानक किसी कहवाक चाहूँगी आपण मैंने टिके ध्यान देकी मन देकी शुणु से आम मुख्यमंत्री कौन कहते आम दर्शक बंधु को आम जनगण को आम ओडावासी मानक से कौन कहवाक कहते कौन कहवाक चाहूँगी आपण टिके मन ध्यान देकी शुणु। सुभद्रा योजना रे राज्यर 1 कोटी अधिक माँ एवं भौणी मैंने उपकृत हेबे यह आम राज्य सबुठारु बड़ जनहितकारी योजना आम पाई खूब आनंदर कथा जे यही योजना प्रति माँ मानक मध्य अद्भुतपूर्व उत्साह देखा मिलूँ। सुभद्रा योजना से ही सब माँ मानक साहाय्य करिवो जो मानक पाखरे अदम्य पाई आग्रह अच्छी किंतु समान हाथ में पुंजी नहीं। दर्शक बंधु जदि आम नुआ मुख्यमंत्री ये भाव में भाषण दौरान ये कहते कि आम ओडिशार आम राज्यर समस्त प्रत्येक घर में आम सुभद्रा योजना पहुँचुची ताहले जदि समस्त घरे प्रत्येक घरे ओडिशा पहुँचुची ताहले ये माउसी इमिति कहीं कहते आपण टिके माउसी कथा शुणु। नवीन बाबू थिले जे सबुटा को खंदिथिले खाइबार जे पीबार जे पिंधिला पर्यंत हाँ एबे की नुआ योजना आइला जे हम देखि सुभद्रा योजना देवी बेली कहले हमर हातरु 400-500 सरलानी खाली नेट आउनी बेली गिरी कहउछथि नवीन बाबू पळेलाठु किछि हलानी। दर्शक बंधु ये माउसी जनक कहते कि सुभद्रा योजना आसिला आम एत हैरान हो आम नवीन बाबू भल थे से खाया दौले पिंधा दौले एमती कि मासक भत्ता पर्यंत दौले किंतु आम नुआ मुख्यमंत्री आसिकी इमितिया गोटे सुभद्रा योजनार गोटे बाहर कले आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एभलिया सुभद्रा योजना बाहर कले घरे लोके काम किए डेली खाई खटी खाई निज पेट पोषुए से लोक सुभद्रा योजना कमे जाइकी कौटी आम जनसेवा केन्द्र बैंक माध्यम बसिकी गोटे दिन 2 दिन 3 दिन बसिकी काम हो पारुनी जितेबाला देखुच बैंक माने जाउचंती जनसेवा को जाउचंती समस्ते कहउचंती नेट आसुनी सर्वर डाउन अच्छी ताहले हो पारुनी जो मानकर सुभद्रा योजना हो पारुनी से माउसी माने कौन करिवे से काहर हेबे से ना काम को जाइए 2 पैसा आनिले सिना खाइबे से तो काम को जाऊना यही सुभद्रा योजना से जाइए बैंक रे बसिक रोचंती जनसेवा केन्द्र रे बसिक रोचंती तो आपण माने विश्वास करिवेनी जनसेवा केन्द्र रे एते भीड़ रोची जहाँकि राति 3टा राति लोक सोना जाइए लाइन लगेगी लंबा लाइन लगेगी सेठी छिड़ा है काम कला बेलू देखले काम होनी तुम एटा ना सेटा ना एटा आण ये सब कौन कहीं करुच जदि तुम दबार अच्छी सीधा दियो ताले एते सब ये करनी कहीं ना देख गरीब गुरीबा लोक से खटिकी खाइबे बिना काम को न गले ता दिन को उपास रहिबे से माउसी माने मौसा माने आज कौन करिवे से माउसी माने माउसी कहूची मु 2-3 दिन हेला कमे है कि मो हाथ 500 टंका बाहरी गलानी तथापि नेट वाला कहउचंती जनसेवा केन्द्र वाला कहउची नेट आसुनी ये नेट कौन माउसी घर सब किए वो तो गोटिया मौसा मरी गला पुओ मरी गला विधवा बहु माउसी 2 पुओ थेले बड़ पुओ चली गले 20 दिन हला मरची 20 दिन हेले बड़ पुओ चली जायंती मौसा भी चली गले किंतु माउसी बहुत खुशी छेरी चलाउछ काठ आनुछ देखले भाई माने केते दुख कथा आपण माने जो एसी मुळे बसिकी जो पैसा देखुनांती भाई माने से पैसा किछि न मूल्य होइनो भाई माने भत्ता मिली पाउनी कि भत्ता पाउ भत्ता भी माउसी की मिली पाउनी नाही बोला भत्ता पाउनी मोरिया कहलेनी भत्ता बिना एते दुख कथा भाई माने वीडियोटी पूरा शेयर करंतु जेंती माउसी रो दुख जीवनटा जाऊ जेमिति ओडिशा सरकार माउसी कथा सुनंतु माउसी की भत्ता मिलुनी किछि मिलुनी जंगल काउंती काठ आनिया को। नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण को ए माउसी रो दीपद दुख कथा आपण मानक पाखरे पहुंचेबा को चाहूची। देखो दर्शक बंधु ये माउसी जनक इमिति गोटे दिन दुखियारी जहाँकि सी जेतले स्वामी चलीगला तापर तार बड़ पुओ चलीगला ए माउसी जनक पाखरे ना भर्ता पहुंची पारुची ना मा ये सुभद्रा योजना पहुंची पारुची ए माउसी जनकर दुख कथा कहिले आपण माने सुनिने आपण आखिरे लुह झरी आसीबो काहे कि दर्शक बंधु देख ए माउसी जनकर स्वामी चलीगले प्रथमे
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ମାଉସୀକି ଆଉ ପୋଷିଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ ଦିନରେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ହାଣିକି ଆଣିକି ବିକିକି ସେଇ ପଇସାରେ 2 ପଇସା ଚଳୁଛି। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି କଣ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ କଣ ସେଇ ମାଉସୀର କଥା ଜଣା ପଡୁନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାହନ। ସେ କୋଉଠିକାର କଥା କୋଉଠିକାର ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ଏ ଘରେ ରସୁଣ ଫୁଟିଲାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କଣ ଏ କଥା ଶୁଣା ଯାଉନି ନା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡୁନି? ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତ ମାନେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କହିଲେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ମା ବୁଢୀ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଦିନ ଦୁଃଖିଆଳି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖଟି ଖାଇବେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସାହାରା ବୋଲିକି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କଣ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବାର ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଗେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବା କଥା, ଭତ୍ତା ମିଳିବା କଥା, ସରକାରର ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଉସୀ ଜଣକ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଆମ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାହାରିଛି ସେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ଦେଶ ଠାରୁ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ, ଘର ଠାରୁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ, ଆମ ସହର ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଦିବାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ এই ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଆଗେ ସହର ମାନଙ୍କର ପଛରେ ମିଳୁ, ନହେଲେ এই ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ମିଳୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। এতে ভুল করে পান্ডিয়ান কিন্তু বদনাম হুয়ে নবীনা। দর্শক বন্ধু দেখন্তু, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଦେଖ, ଆମ ନବୀନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଆମ ରାଜନୀତି କରି ଆସିଲେ। ସେ ଆଗକୁ କଣ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରିବାରେ ଯଦି ପାରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ କାହିଁକି? ଦେଖ, ଏ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କରେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ଆସିଗଲାଣି। କହୁଛନ୍ତି ଦୋଷ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତି ଆମ ନବୀନ ସରକାର ମିଳିଲା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶିକି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଘଳି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜଗତର ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯେତେବେଳେ 5T ର ଯୋଜନା ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଉଠେଇଲେନି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ 5T ଆସିଛି, ଆମ ପାଣ୍ଡୁ ସରକାର ଆସିଛି, ଆମେ ପାଣ୍ଡୁ ସରକାରକୁ ଜିତେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମାଟିର ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବନି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ କାହିଁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏଇଖିଣା ପାଣ୍ଡୁ ଆମ ନବୀନ ସରକାର ହାରିଗଲେ, ପାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ହାରିଲେ ବୋଲିକି ଆପଣ ମାନେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଯୋଉଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜନଗଣ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଭଲ ହବ ସେଇଟା ସଦାବେଳେ କରନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଭୁଲ ସେଟା କଦାପି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସିଏ କହୁଥିବ ନା ଏଟା ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହୁଥିବ, ସେଇଠି ଠିକ କହୁଥିବ। ସେଇ କଥାଟା ଆପଣ ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ହେବେ, ବିଜୟ ହେବେ। ରହିଲି, ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, शेयर, सब्सक्राइब करने को जमा दर्शक बंधु भूलिबे नहीं। ରହିଲି, जय श्री राम, जय जगन्नाथ।